Maayong gabi kanato mga kaigsunan, no? Niini nga kagabhion karon tuon na usab kita no sa pulong sa Doon na kitay pagabat-baton niini nga kagabhion nga diin nagahisgot kani og pagka ining honesty, holiness, and reverence, no? So okay. Atong pagatun-an karon ang kining naisulat sa buhat 5:1 paingon sa 11. No, sa sugilanon kini ni Ananias ug ni Sapphira. Okay. Now ang team ni mga kaigsunan ko kay ang Dios manggod nagkinahanglan og kanang honesty, holiness, and reverence among His people. No? Gusto sa Dios ang pagka matinud-anon, pagkabalaan, ug kanang pagkamahadlokon sa Ginoo. Taliwala sa iyang katawan. Sumo kanay usa sa katuyuan ug gusto sa Dios. No? So, si Ananias ug si Sapphira nagbaligya kini sa ilahang posisyon o yuta. No? Ang buhat 5:1 ug 2 mo ay saysay niini, no? Nagaingon didto, but a certain man named Ananias with Sapphira, his wife, sold a position. Okay. Ananias and Sapphira sold their property like other believers did. No? Ang pagbaligya sa ilang yuta, dili sayop. Ang problema, dili ang paghatag og kwarta kundi ang ilang kasing-kasing og motibo. Kay before bang sila nagbaligya niini mga kaigsuonan ko og mga kaigalaan. Aduna kini sila saad. No, naghimo kini sila promise nga dunay ilang hatagan no sa maong halin sa ilang yuta. Ang itong mahibaluan nga si Apostol Paul sa 2 Korinto 9:7 nagaingon dito, nagaisgot siya dito nga God loveth a cheerful giver. No? Ang Diyos dili magapugos sa paghatag. Gusto niya nga ang paghatag gikan sa malipayon ug matinud-anon. Matinud-anon kasing-kasing. Ngunang giingon dito ni Apostol Paul sa 1 Corinthians 9:7, God loveth a cheerful giver. Nahigugma ang Diyos sa mga malipayon nga kining maghalatag. Buti pasabot. Kana pang mahatag ka nga malipayong gawas nun. Walay pagbagulbol, walay pagduha-duha. Kanang gikan gid sa imuhang kasing-kasing. Okay. They keep back part of the price. No? Takes Acts 5:2. No? And keep back part of the price. Gitago nila ang bahin sa salapi apan nagpakaron ingnon nga ilang gihatag ang tanan. This was hypocrisy and deception. Kini binang pagpakaron ingnon ug kining pagpanglimbong. Hypocrisy and deception. Gingon nila nga gihatag nila ang tanan pero wala dayon. No? Ila dayon gitaguan. Okay. Padayon ta. Matod pa sa Proverbs 12:22. Lying lips are abomination to the Lord. No? Ang bakak ug pagpanglimbong makapahasol sa Ginoo. God values truth and sincerity. Mo kanay kinahanglan sa Ginoo. So they lied unto the Holy Spirit. Nagbakak sila ngadto sa Holy Spirit. Buhat 5:3. Why hath Satan piled thine heart to lie to the Holy Ghost?
No? Si Pedro maingon nga ang ilang bakak dili lamang ngadto sa mga tao, kundi ngadto sa balaang espiritu. Sin against God is serious. No? Kini pagpamakat lisod kaayo mga kaigsoon, no? Mga kahiglaan. Kay kining bakak sukad pagid kani adto hantod karon. Gani grabe na kayong bakak hinoon karon, no? Kay mura nag ang bakak ilahan ng pamatud-an nga mahimong tinuod. Okay, panahita. Putting away lying, speak every man truth with his neighbor. Gisugo ang mga magtotoo sa pagsulti sa kamatuoran ug paglikay sa limbong. So nagbutang sila, ipahilayo unta ang bakak ug magsulti sa pagkamatinud-anon uban sa iyang mga kasilinganan. The property was under their authority. Buhat 5:4. While in remain was it not thine own. No? Walay nagpugos kang Ananias og Sapphira sa paghatag sa tanan. They were free to give any amount. Ang ilang sala mao ang pagpakaaron ingnon, hypocrisy and deception. Mao to ilang sala. Wala man sila pugni og matag ba sila og dili. Okay raman, matag ba sila og dili. Pero dito sila nakasala sa pagpakaron ingnon na nga gihatag nila ang tanan pero wala di ay. No? Okay, parenta. Romans 14:12. So then every one of us shall give account of himself to God. Ang matag tao adunay personal nga responsibilidad sa iyang mga desisyon at tubangan sa Dios. So kinahanglan nga ang atong desisyon kung mo decide ta nga akong ihatag nga ihatag. Dili kay naka-decide na ka, nakasulti na ka nga imong ihatag, pero pag abot sa salapi, sa kwarta, imo nang gitago og kining pakalat pakaog istorya nga imo nang gihatag ang tanan. No? So, hypocrisy and deception mga kaigsuonan is dako kayo nga sala sa Ginoo. God's judgment came upon them. No? Sa buhat 5 paingon sa 10, Ananias hearing these words fell down and give up the ghost. No? Ang silot sa Dios miabot dayon kanila aron ipakita ang pagkaseryoso sa sala ug aron mapanalipdan ang kaputli sa unang iglesia. Okay, panenta. Matod sa Galatia 6:7, be not deceived. God is not mocked. No? Dili malimbungan ang Diyos. Whatever a man sows, that shall he also reap. No? Ug unsa ang ginapuga sa tao, mauusab ka na ang iyang pag-aanihon. No? Whatever a man sows, that shall he also reap. Okay. So, great fear came upon the church. No? Acts 5:11, buhat 5:11, and great fear came upon all the church. No? Ang nahitabo, nakapahinumdum sa tanang magtotoo nga ang Diyos balaan ug ang iglesia kinahanglan magkinabuhi sa pagka matinud-anon ug kahadlok sa Ginoo.
Proverbs 9:10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. No? Ang pagkahadlok sa Diyos, pagkahadlok sa Ginoo mo ay sinugdanan sa kaalam. Ang tinuod nga kaalam magsugod sa pagtahod o pagkahadlok sa Dios. No? So kanang kaalam nga nakuha nato sa ato ang pag-eskwela, dili na siya kanang kaalam nga gikan sa kahitasan. Tawhanon nga kaalam na, kalibutanon nga kaalam na. No? Okay. Ang tinuod nga kaalam kadtong nagikan sa pagkamahadlokon sa Dios. No? Listen from Ananias and Sapphira. No, ato ang nakuhanan ni nga God sees the heart. Nakita sa Dios ang tinuod nga kahimtang sa atong kasing-kasing. Nadumdum mo nga dong kining may tungod ni Jesus Christ, si Marta ug si Maria nga nag-abot sila dito sa usa ka kumbira. So si Maria milingkod sa kining tiila ni Jesus Christ kana minaw siya sa gipamulong ni Jesus Christ. Samtang si Marta nagkadipo-dipo og kining pag-serve. Kay bangkite man to, no? Nag-serve siya sa mga katawhan mo to nga nadugay. Yan ang giduol si Jesus Christ ang gihangyo nga Ginoo. Patabang nga si Maria diri kanako. Kaya ana ako sa daghan nga kining buluhat. Doon sa giingon ni Jesus Christ pagtubag. Miingon siya nga si Maria naningkamot nga makahibalo sa mga butang nga tua sa langit. Kinaminaw man siya sa kulong ni Jesus Christ. Samtang ikaw naghago sa mga butang nga para ni ining kalibutan na. Okay, mo ni giingon ni Jesus Christ. So muna nga ang gitan-aw ni Jesus Christ, ang gitan-aw sa Dios ang kasing-kasing sa tao. So hypocrisy displeases God. No? Buti pasabot ang kining pagpakaron ingnon dili makapahimuot sa Dios, sa Ginoo, dili makapalipay sa Ginoo. No? Hypocrisy displeases God. No? Okay, katulo. Honesty is essential in Christian living. Ang pagkamatinud-anon importante sa kinabuhi sa Kristohanon. Ikaw-pat, the church should walk in holiness and reverence before God, no, sa tubangan sa Dios. Ang iglesia kinahanglan maglakaw sa pagkabalaan ug pagkahadlok sa Ginoo. So naana usab kitay kani nga kuan mga kaigsuonan, kini nga bersikulo nakakita ako og encounter ni ini kay usa kini sa gigamit sa katong kadibit nako. Ang yang gigamit katong love your neighbor. Unya yang giingon nga asa naman ang love diha nga gisilutan man lagi siya diretso sa Ginoo. Muna iyahang gigamit. So na ako man po nang kitun-an wala pa nako mahuman ang outline ni ini apan ako gihapon na siyang live video dire aron ato ging makita kay sayop man tong iyahang gigamit nga asa na kuno ang gugma diha ang gisilutan diretso. So kung atong basahon mga kaigsuonan ko ang Ecclesiastes 3:3
Di ba mabasa nimo dito dunay panahon sa pagpatay, no? Ba itong mabasa diha. So moingon na po dayon sila nga asa man ang gugma ana. So doon na may reason mga igsoon na tungod sa gugma. Tungod kay gihugugma ka sa Dios. Paga kining badlongon ka. Pangabadlongon ka, yang kuanon ang imong dautan nga buhat. Apan wala pa mahuman ako na naghimo pa ko og outline. Mahitungod niya na. So ako ra gyapon lang i-share diri para kanatong tanan. Okay, diri lang ko kutob no. Salamat kayo og God bless kanatong tanan.